हाँ दिखाओ, कौन सा जादू? मेरे साथ दाओ। चलो चलो। पा हाँ पा हाँ। ये देखो। कहाँ है? अरे ये क्या है? ये किसने बनाया? मैंने बनाया। तुमने बनाया? तुम्हें आता है ये बनाना? हाँ। माना अभी है राहों में मंजिल है लेकिन ये तोड़ दिया। कल के सब आँखों में फूल महकते हैं सांसों में कहता है दिल घूमने को निकले जब घर से हम और तुम उतर रहे हो बिल्डिंग की लिफ्ट से हमदम क्या कर रहे हो? पापा डॉक्टर ने मुझे दवाई दिया है। दवाई दिया है? कौन कौन सा दवाई दिया है? ए जिंगे ओले ओले सोडियम। ये सोडियम है? दोनों पीने के लिए बोला है? তাই বাড়ি যাবা মাম্মা? এবার দেখো বাড়ি যাবা তো? খেটা দে, এই যে খেটা কালকে থাকতে যদি বাড়ি না নিয়ে যায় তাহলে কি হবে? डॉक्टर सुई लगा देवे। কার সুই লাগা দেবে? कोयल কোয়েল খেটা? আমি कलम তুমি কালাম? না कोयल। কোয়েল তা কালকে রাত শোনো, তুমি একদম ঠিক হয়ে গেছো? একদম ঠিক হয়ে গেছো? আমি কিরম ফিল্ম মানবো তুমি একদম ঠিক হয়ে গেছো? তুমি যদি আমার একটু একটা কিছু শুনে দিতে হাঁটা মাটার বেলা শুনে দিতে তাহলে মানি যাবো তুমি ঠিক হয়ে গেছো। জোরে জোরে अरे मेरा ওইরকম ফিলি তো কারা যারা ঠিক না হয় সেরা পায়, আর যারা একদম পুরো ফিট হয় সেরা জোরে জোরে পায়। সেরা কিরম ফিলি পায় না? टमाटर बड़े मजेदार टमाटर बड़े मजेदार। আবার চলো তুমি আর সেরম ফিলি। হ্যাঁ আহা टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। মজা আসতেছে? একটা হাসা তাই বেরা। পাপা তোমার কানে নিয়ে এসে ইয়ে কানে আইছো তুমি? কানে তুমি কি খাবা? মানে কি খাতিবে? ফ্রুটস? কি ফ্রুটস খাবা? ग्रेप्स ग्रेप्स। तुम क्या खा रही हो? क्या खा रहे हो? किसने दिया तुम्हें? डॉक्टर ने? तो एक तो पहले हंसो, अल्पुट तो हंसो, जोर से हंसो, नहीं तो फिर चिप्स लेके चले जाएंगे। डॉक्टर को बुलाओ, बुलाओ डॉक्टर को। नहीं बुलाओ तो जोर से हंसो पहले तो, एक बार जल्दी हंसो, थोड़ा सा हंसो। हंसपा क्या हंसपा ना? दांत दिखाओ, दांत दिखाओ तुम्हारा, ये करो। কি করছিস? আমি সব ওষুধ খাইনি। সব ওষুধ খাইছিস তো? তা শিকার করতে কেন নিয়ে যাবা? শিকাই করতে গেলে তোমার ওই যে খাসি না, খাসি বড়িয়া করে ঠিক হয়ে যাবে। দেখো খাসি হচ্ছে না, সুই লাগাবা নাকি শিকাই? শিকাই। পরে মেরে জাল লাগলো পরে। এ কোয়েল, কোয়েল জলদি আও কোয়েল। এ আমি তোমার জন্য দেখো কি নিয়ে আসি, গামলা নিয়ে আসি, জলদি আসো নামাও। পারবো। সিঁড়ি পার থুই দাও।